রে ফচকা, সাইকেল নিয়ে কোথায় যাবি তুই? ও আমার প্রেমিকার না জন্মদিন, বুঝলেন তো। কদিন থেকে আমার প্রেমিকা আমাকে বলছে যে তোমার কাছে একটা চেন উপহার নেব, তোমার কাছে একটা চেন উপহার নেব। আমি আবার বললাম যে অত বড় চেন কি করবা? ওরে বাবারে, তোমাকে এত ভালোবাসি আমি, আর তুমি একটা চেন উপহার দিতে পারবে না? তা আমি বলেছি ঠিক আছে। ওই জন্য তখন থেকে চেষ্টা করছে, চেনটা খুলতে পারলাম না, জানেন। ওই জন্য সাইকেল সমেত দিয়ে দেবো। ও মাঙ্গো কি করস? আমি তো সোনা খুঁজি। কে নাকি সোনা পাওয়া যাবো? হ্যাঁ, আরবের বালতে সোনা পাতা এনে পাওয়া যাবো না। কে মানুষ না কয় কয়লাম তো বলে সোনা বালায়। কে কোন মানুষে কয়? আমি এনে সোনা বাই করবো আজকে, দেখি কি হয়। मेरे प्यार पे शक्कर रसे कुण मेरी लावण लगी, मेरे प्यार पे शक्कर रसे कुण मेरी लावण लगी, मेरी लावण लगी। तेरा चढ़ गया रंग कसूता के तंबी गुड़दावण। ও মাঙ্গো কি করস? আমি তো গাছ কাটি। কে গাছ কাটস? কে আপেল না ধরে? আজকে গাছি গাড়ি আলাম, শালার পাহি পাহি আপেল শেষ করতেছে। গাছ কাটে দিন, তাই পাহি আসে পাবো না, আপেল আমার যত্ন হয়ে থাকবো। ও তাহলে কাটো। ए बुल्टू कहाँ जा रहा है? हम तो घूमने के लिए जाएंगे, कुछ बताएगा क्या? हाँ, बताओ। दुनिया दुनिया के सबसे बड़ा बीमारी क्या है? क्या आप नहीं जानते हैं क्या? नहीं। दुनिया के सबसे बड़ा बीमारी है लाभ। कहीं जावे ना जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं ओ लगना, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, तड़पाए मुझे सारी अखियां। मैनेजर साहब, हाँ बोल। अरे हमरा पैसा अपन खत्म जमा करना है। अच्छा कर लो। लीजिए। अरे रे रे, आए? ये तो नकली पैसा है रे। बक का? अरे नकली है चाहे टकली है, हाँ। तोरा का फर्क पड़त बा? जमा तो ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम। मुझे शादी करनी थी तुमसे। हाँ वाला हाँ है कि सवाल वाला हाँ? মন্টু কোথায় যাস? আমি তো মুততে যাইতাছি। কে বাড়িতে মুতা যায় না? বাথরুম নাই? না গো, আমার তো বাথরুম নাই। আমার বন্ধু কইলো যে আমি মুইতে কালকে বান করে দিয়েছে, এই জন্য আমি মুইতে বান করতে দিতে যাইতাছি। माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे एक 55 साल का बाप